ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଶେଷ ଗଦ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କଥାର MCQ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ମାନେ କେଉଁ ମସିହାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶନ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ମାନେ କେଉଁ ମସିହାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶନ ସ୍କୁଲ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ 1803, ଅପସନ୍ ବି 1939, ସି 1822, ଡି 1820। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ? ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, ରାମଶଙ୍କର ରାୟ। ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ। 4 ନମ୍ବର, ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପର ନାମ କ'ଣ? ବିବେକୀ, ରେବତୀ, ଡାକ ମୁନସି, ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ। 4 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ରେବତୀ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପର ନାଁ ରେବତୀ। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶାସ୍ତି ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ କିଏ? ଶାସ୍ତି ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ କିଏ? କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ। ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଠି ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ନାଟକ ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ, ମାଣିକ ଯୋଡ଼ି, ଘର ସଂସାର, ଯଜମାଲ୍ୟ କେଉଁଠି ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ନାଟକ? ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ। 7 ନମ୍ବର, ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା? 1867, 1828, 1869, 1915। ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି 1828 ମସିହା। 8 ନମ୍ବର, ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ କାହିଁକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଭ କରିଛି? ଭକ୍ତିଭାବ ଥିବାରୁ, ପଦ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିବାରୁ, ଉପନିଷଦୀୟ ଅମୃତ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ହୋଇଥିବାରୁ। ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଉପନିଷଦୀୟ ଅମୃତ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ। 9 ନମ୍ବର, ନିଆଁ ଖୁଣ୍ଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପତ୍ରିକା? ବ୍ୟଙ୍ଗଧର୍ମୀ, ସମାଲୋଚନା ଧର୍ମୀ, ସଂସ୍କାର ଧର୍ମୀ, ସମାଜ ଧର୍ମୀ। ନିଆଁ ଖୁଣ୍ଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପତ୍ରିକା? ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ସମାଲୋଚନା ଧର୍ମୀ। 10 ନମ୍ବର, କେଉଁ ନାଟକଟି ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରଚନା? ଅଭିଜ୍ଞାନ, ଭରସା, ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ, ମାଣିକ ଯୋଡ଼ି କେଉଁ ନାଟକଟି ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରଚନା? ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ। 11 ନମ୍ବର, ରାଧାନାଥଙ୍କ ରଚିତ ବ୍ୟଙ୍ଗ କାବ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଚିଲିକା, ବି ଉଷା, ସି ଦରବାର, ଡି ମହାଯାତ୍ରା। ରାଧାନାଥଙ୍କ ରଚିତ ବ୍ୟଙ୍ଗ କାବ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଦରବାର। 12 ନମ୍ବର, କେଉଁଟି ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ରଚନା ନୁହଁ? ଲଛମା, ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣମ୍, ମାମୁଁ, କନକଲତା। ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି କନକଲତା। 13 ନମ୍ବର, ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ କିଏ? କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ କିଏ? ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। 14 ନମ୍ବର, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କ'ଣ? ଛମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ, ପଦ୍ମମାଳୀ, ବିବାସିନୀ, କନକଲତା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କ'ଣ? ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ପଦ୍ମମାଳୀ। 15 ନମ୍ବର, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କ୍ରମ ପରିଣାମ
ର ଲେଖକ କିଏ? ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କ୍ରମ ପରିଣାମର ଲେଖକ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ବି ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି, ସି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ, ଡି ମାୟାଧର ମାନସିଂହ। ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। 16 ନମ୍ବର ସଂସ୍କୃତି ଓ ସଂସ୍କୃତି। ସଂସ୍କୃତି ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଲେଖକ କିଏ? ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। ଆନ୍ସର ହେବ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। 17 ନମ୍ବର ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧର ନାମ କ'ଣ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବିବେକୀ, ମଶାଣିର ଫୁଲ, ବାରବାଟୀ। ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ବିବେକୀ। 18 ନମ୍ବର କୋଣାର୍କେ କେଉଁ କବିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ? କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। 19 ନମ୍ବର ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ ନାଟକର ଲେଖକ କିଏ? କାଳିଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ ନାଟକର ଲେଖକ କିଏ? ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ। 20 ନମ୍ବର ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ନାଟକର ନାମ କ'ଣ? ପଦ୍ମମାଳୀ, ବାବାଜୀ, ବୃଦ୍ଧ ବିବାହ, କୋଣାର୍କ। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ନାଟକର ନାମ କ'ଣ? ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ବାବାଜୀ। 21 ନମ୍ବର ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନର ଲେଖକ କିଏ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ମାୟାଧର ମାନସିଂହ। ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। 22 ନମ୍ବର ଗାଁ ମଜଲିସର ଲେଖକ କିଏ? ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ, କାଳିଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। 23 ନମ୍ବର ବାମଣ୍ଡା ରାଜସଭାରୁ ଫକୀରମୋହନ କେଉଁ ସମ୍ମାନ ପାଇଥିଲେ? ବାଣୀ ସମ୍ମାନ, ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନ, ବ୍ୟାସ ସମ୍ମାନ, ଉତ୍କଳ ପୁତ୍ର। ବାମଣ୍ଡା ରାଜସଭାରୁ ଫକୀରମୋହନ କେଉଁ ସମ୍ମାନ ପାଇଥିଲେ? ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନ। 24 ନମ୍ବର ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ନାମ କ'ଣ? ସମ୍ବାଦ ବାହିକା, ସତ୍ୟବାଦୀ, ମୁକୁର, ବୋଧଦାୟିନୀ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ନାମ କ'ଣ? ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ବୋଧଦାୟିନୀ। 25 ନମ୍ବର କାହାକୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର କର୍ଣ୍ଣଧାର କୁହାଯାଏ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଦାସ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର କର୍ଣ୍ଣଧାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 26 ନମ୍ବର ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଓ ତହିଁରେ ମୋ ସ୍ଥାନ କାହାର ଆତ୍ମଚରିତ? କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର, ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଓ ତହିଁରେ ମୋ ସ୍ଥାନ କାହାର ଆତ୍ମଚରିତ? ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। 27 ନମ୍ବର ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ରାଧାନାଥ ରାୟ। 28 ନମ୍ବର ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କ ବିରଚିତ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କ'ଣ? ମାମୁଁ, କଣା ମାମୁଁ, କାଲି ବୋହୂ, କନକଲତା। ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କ ବିରଚିତ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କ'ଣ? ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି କନକଲତା। 29 ନମ୍ବର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଆତ୍ମଚରିତର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର କକ୍ଷ, କୁମ୍ଭାର ଚକ, ମୋ ସମୟର ଓଡ଼ିଶା, ସାଧନାର ପଥେ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀର ନାମ କ'ଣ? ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ମୋ ସମୟର ଓଡ଼ିଶା। 30 ନମ୍ବର ସମାଲୋଚନା ଧର୍ମୀ ପତ୍ରିକା ନିଆଁ ଖୁଣ୍ଟାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ? ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ,
नीलकंठ दास। आंसर हम ऑप्शन बी गोदावरीश महापात्र। 31 नंबर नंदकिशोर बल को क्यों कवि कहा जाए? प्रकृति कवि, लोक कवि, पल्ली कवि, जातीय कवि। नंदकिशोर बल को क्यों कवि कहा जाए? आंसर हम ऑप्शन सी पल्ली कवि नंदकिशोर बल। 32 नंबर कणामामू उपन्यास रचयिता किए? फकीरमोहन सेनापति, लक्ष्मीकांत महापात्र, गोदावरीश मिश्र, सुरेंद्र महांती। कणामामू उपन्यास रचयिता किए? आंसर हम ऑप्शन बी लक्ष्मीकांत महापात्र। 33 नंबर व्यंग काव्य दरबार रचयिता किए? राधानाथ राय, नीलकंठ दास, गोपबंधु दास, सच्चिदानंद राउतराय। व्यंग काव्य दरबार रचयिता किए? आंसर हम ऑप्शन ए राधानाथ राय। 34 नंबर कनकलता उपन्यास रचयिता किए? गंगाधर मेहर, फकीरमोहन सेनापति, नंदकिशोर बल, राधानाथ राय। कनकलता उपन्यास रचयिता किए? आंसर हम ऑप्शन सी नंदकिशोर बल। 35 नंबर ओडिया भाषार कला कोणार्क काहाकु कहा जाए? ओडिया भाषार कला कोणार्क काहाकु कहा जाए? सारड़ा महाभारत, पूर्णचंद्र ओडिया भाषाकोश, ओडिया भागवत, वाल्मीकि रामायण। आंसर हम ऑप्शन बी पूर्णचंद्र ओडिया भाषाकोश। 36 नंबर राधानाथ प्रकृति काव्यर नाम कौन? चंद्रभागा, दरबार, उषा, चिलिका। राधानाथ प्रकृति काव्यर नाम कौन? आंसर हम ऑप्शन डी चिलिका। 37 नंबर पूर्णचंद्र ओडिया भाषाकोश केते खंडरे प्रकाशित? 5, 7, 9, 11। आंसर हम ऑप्शन बी 7 खंडरे प्रकाशित। 38 नंबर ओडिया साहित्यर प्रथम नाट्यकार किए? जगन मोहन लाल, रामशंकर राय, उमेश चंद्र सरकार, फकीरमोहन सेनापति। ओडिया साहित्यर प्रथम नाट्यकार किए? आंसर हम ऑप्शन ए जगन मोहन लाल। 39 नंबर भीमा भूया उपन्यास रचयिता किए? गोपीनाथ महांती, कान्हचरण महांती, गोपाल बल्लभ दास, गोपाल चंद्र प्रहराज। भीमा भूया उपन्यास रचयिता किए? आंसर हम ऑप्शन सी गोपाल बल्लभ दास। 40 नंबर विवेकी प्रबंधर रचयिता किए? मधुसूदन राव, राधानाथ राय, फकीरमोहन सेनापति, रामशंकर राय। विवेकी प्रबंधर रचयिता किए? ऑप्शन बी राधानाथ राय। 41 नंबर नील शैल उपन्यास लेखक किए? गोपीनाथ महांती, कान्हचरण महांती, सुरेंद्र महांती, वीणापाणी महांती। आंसर हम ऑप्शन सी सुरेंद्र महांती। 42 नंबर नवयुग साहित्य संसदर प्रतिष्ठाता किए? कालिंदी चरण पाणिग्राही, भगवती चरण पाणिग्राही, मायाधर मानसिंह, राधामोहन गडनायक। नवयुग साहित्य संसदर प्रतिष्ठाता किए? आंसर हम ऑप्शन बी भगवती चरण पाणिग्राही। 43 नंबर उत्कल पुत्र क्यों धरणर पत्रिका? समालोचना धर्मी, साहित्य धर्मी, संवाद धर्मी, व्यंग धर्मी। उत्कल पुत्र क्यों धरणर पत्रिका? आंसर हम ऑप्शन सी संवाद धर्मी। 44 नंबर नंदकिशोर बल लिखित एक गल्पर नाम कौन? कनकलता, शर्मिष्ठा, रेवती, लक्ष्मी। नंदकिशोर बल लिखित एक गल्पर नाम कौन? आंसर हम ऑप्शन डी लक्ष्मी। कुसुमांजलि कहार कृति? राधानाथ राय, नंदकिशोर बल, मधुसूदन राव, गंगाधर मेहर। आंसर हम ऑप्शन सी मधुसूदन राव। आदिवासी जीवन को भित्ति करी ओडिया साहित्य प्रथमे क्यों उपन्यास रचित होइतिला? शिव भाई, परजा, भीमा भूया, दादी बुढ़ा। आंसर हम ऑप्शन सी
भीमा भूया। 47 नंबर बनहंसी काहार कृति सुरेंद्र महांती, मनोरंजन दास, गोपीनाथ महांती, विश्वजित दास। आंसर हम ऑप्शन बी मनोरंजन दास। 48 नंबर किए उत्कल सम्मेलन प्रतिष्ठा करथिले मधुसूदन राव, मधुसूदन दास, गोपबंधु दास, विश्वनाथ कर। किए उत्कल सम्मेलन प्रतिष्ठा करथिले आंसर हम ऑप्शन बी मधुसूदन दास। 49 नंबर शारदा महाभारत उपर रचित प्रथम प्रामाणिक आलोचना ग्रंथर नाम कौन? शारदा महाभारत उपर रचित प्रथम प्रामाणिक आलोचना ग्रंथर नाम कौन? शारदा महाभारत समीक्षा, श्री भारत दर्पण, महाभारत आलोचना, महाभारत मूल्यांकन। आंसर हम ऑप्शन बी श्री भारत दर्पण। 50 नंबर घर संसार नाटकर रचयिता किए? कालीचरण पट्टनायक, रामचंद्र मिश्र, विजय मिश्र, गोपाल छोटराय। घर संसार नाटकर रचयिता किए? आंसर हम ऑप्शन बी रामचंद्र मिश्र। 51 नंबर गोदावरी मिश्र आत्मचरित्र नाम कौन? पथ ओ पृथ्वी, उत्तर कक्ष, मो समयर ओडिशा, अर्ध शताब्दीर ओडिशा और तहिरे मो स्थान। आंसर हम ऑप्शन डी अर्ध शताब्दीर ओडिशा और तहिरे मो स्थान। 52 नंबर महायात्रा काव्य क्यों छंदरे रचित? पूर्ण मित्राक्षर, अमित्राक्षर, अपूर्ण मित्राक्षर, एकांतर मित्राक्षर। महायात्रा काव्य क्यों छंदरे रचित? आंसर हम ऑप्शन बी अमित्राक्षर। 53 नंबर अमृतर संतान काहार कृति अटे? सुरेंद्र महांती, मनोरंजन दास, गोपीनाथ महांती, सच्चिदानंद राउतराय। अमृतर संतान काहार कृति अटे? आंसर हम ऑप्शन सी गोपीनाथ महांती। 54 भरोसा नाटकर नाट्यकार नाम कौन? गोपाल छोटराय, रामचंद्र मिश्र, कालीचरण पट्टनायक, भंजकिशोर पट्टनायक। भरोसा नाटकर नाट्यकार नाम कौन? आंसर हम ऑप्शन ए गोपाल छोटराय। 55 नंबर बाल्यराजा उपन्यास रचयिता किए? गोपीनाथ महांती, कान्हचरण महांती, सुरेंद्र महांती, नंदकिशोर बल। बाल्यराजा उपन्यास रचयिता किए? आंसर हम ऑप्शन बी कान्हचरण महांती। 56 नंबर केउटी मनोरंजन दास कृति नुह? अरण्य फसल, बनहंसी, काठघोड़ा, रक्तमाटी। केउटी मनोरंजन दास कृति नुह? आंसर हम ऑप्शन डी रक्तमाटी। 57 नंबर केउटी व्यासकवि फकीर मोहन सेनापति रचना नुह? प्रायश्चित, मामू, पूजाफुल, केदार गौरी। आंसर हम ऑप्शन डी केदार गौरी। 58 नंबर केउटी राधानाथ गाथा काव्य नुह? नंदिकेश्वरी, पार्वती, उषा, चिलिका। केउटी राधानाथ गाथा काव्य नुह? आंसर हम ऑप्शन डी चिलिका। केउटी स्वभाव कवि गंगाधर मेहर रचना नुह? पद्ममाली, इंदुमती, अहल्यास्तव, तपस्विनी। केउटी गंगाधर मेहर रचना नुह? आंसर हम ऑप्शन ए पद्ममाली। 60 नंबर केउटी नंदकिशोर बल रचना नुह? बसंत कोकिल, निर्झरिणी, संध्या संगीत, पल्लीश्री। नंदकिशोर बल रचना नुह? आंसर हम ऑप्शन डी पल्लीश्री। 61 नंबर केउटी संवाद पत्रिका? उत्कलपुत्र, मुकुर, उत्कल साहित्य, सत्यवादी। केउटी संवाद पत्रिका? आंसर हम ऑप्शन ए
उत्कल पुत्र। 62 नंबर निम्नोक्त मध्यरु केउंटी व्यंगधर्मी काव्य? चंद्रभागा, उषा, दरबार, नंदिकेश्वरी। आंसर हम ऑप्शन सी दरबार। दरबार होची व्यंगधर्मी काव्य। 63 नंबर केउंटी सुरेंद्र महांती कृति नुह? महानिर्माण, नीलशैल, प्रतिभा, बधू और प्रिया। आंसर हम ऑप्शन सी प्रतिभा। 64 नंबर केउंटी कालीचरण कालीचरण रचित नाटक नुह? भात, रक्तमाटी, अभियान, भरोसा। आंसर हम ऑप्शन डी भरोसा। 65 नंबर केउंटी गोपीनाथ महांती रचना नुह? परजा, दादी बुढ़ा, अमृतर संतान, शास्ति। आंसर हम ऑप्शन डी शास्ति। ठीक अच्छे पिला माने आज एतिकी। समस्त को धन्यवाद।